kusung kusung bisi horoi tipra hani busara bubagani nakul mumbai tongo tongmani tipra hawa pia tipra hawa bubagani hapo chimu yakagma uli shimno tienka birman bial satok pitok jamung norjangmung bathang tongthai hauno tongkese ungmo bathang tongthai hani man bata maya nojagi tongmani kaisa kathang yakomo hani lokrong thani wotini klang klang nukjak sinai bubagra amolni sakangni buchuni bufa bakoto jorni simi थाइनि खाजनारि फाइमानि हाकतर आमजायो ताबुसुक जरा बसाबति सुक सा बरा राजि कुसुम कुसुम जरा सबाय फिगिया सागनि बायथां बसंनि थाइ साविमानिबो यागो गरै हानो आनि हने सानि फान आबो हायनो तिब्रा हानि बसारनि मकलनि मुक्ति मान बान्दा मायनि कथमातिनि तुबि फागिया लुकरनि थानि साविमान का हाथाय कतर आमजानि 2682 एकर्स जागा जरा काइसावो नागि खा पारा दादाइरा पारा जामिलुं पारा बाबाइबारी कायालुं पाराते गोविंद चौधरी पारा हनि तंगमनि ताबो ओ कामिरो करिख्या फिया जामिलुं कामिखे ताबो तंगुनु तंगखन ओ कामिनि मसम हदरिन बरो ताबो खामथिं कामिरो नक सेवि फाइबेग्या ते हुं हाबाके आगिनि थाइरगो नखलाय तंगलाय चाय तंगखन हाथाय कतार आरि खोबे खाजा ओ कामिरो मसम हदरिन बरो नखरिया जरानि सिमि बुबागरा आमलनि जरानि सिमिनो तंगै खाजनारि फाइमानि फिया बरन थानि 1910 बिसिनि सिमि 1958 जरा जागानि खाजनारि मानि डकुमेन्ट तंग तंगताबुबो आरो बुबागरा बिरिबिगुन किशन मानि को देबर मानि जरा खाजनारि मानि याकुमु कथांबो तंगै तंगखबोनि यागो फियाबा त्रिपुरानि स्टेट गभर्नमेंट 1958 बिसिनि यागुलो फरेस्ट लैंड कन्वर्ट खाइजाखा ते तंग कसं मसम हदनि बरर हाथाय कतर 2682 एकर्स थाइनि बिसिं इलीगल राजा जाया खाये ओएनजीसी बाय 50 कानि तलांजाखाते रेलवे डिपार्टमेंट बाय तलांजाखा 265 एकर्स आसर थाइ गोबां ओएनजीसी ते रेलवे डिपार्टमेंट तलां थानि खक्सा पुसेखन माया तै रोजाया थाइनि नफां मसम हदनि लुकुरा बुबागरा आमल सिमे खासनारि फाइजा 2682 एकर्स नि नफां ओंखा ताबु खामथिं कामिबो तंगै तंनाय मसम हदनि लुकुरा आसो सालकल बराव बाहायके बाथांनि मान बान्ता रोजाया ओंगै तंखा सावै खना रखाते ताबु राजा जायाखा थाइ सेगि नाजमा रंना किफलि मानो मुसुम जामुनि कक सावै खना रखा पक्तमनि बिसिंतै सिगां पुइला आं सेरां साइटि चेनेल न हामबाय मारो दिनैनि समाव आनो आं नरनो किसा रिक्वेस्ट खायमानि ओ बिषय रनो ओ जाकान पेपर बिषय सय रनो सानानै आं ननो रिहिन मानि आं नरन बिसिंतै चुबाचु सानमानि आबो ककाय हायसे बिगत हिंजागो अनेक बছর माने राजतंत्र समय राजा समय जों आनि बाबुनि दादु जेमन महाकान्त मलसम बो 1910 नि सिमि स्वाधीन त्रिपुरा तंमानि स्वाधीन त्रिपुरा 1910 1319 बाबत माने जों खातिजाकता पंचारो बाय बाबन जोंहाय खातिजाक हेनि मानो आफुरु एकमात्र थाना बिरगंज थाना तंमानि कायनिस पाराखाय जों अरो गोविंद चौधरी पारा माने चौधरी चंखब याखाय पारासे खालाय आगे चौधरी मासिमा तोना अब जों तिप्रासा जाति तिप्रा जाति माने न जों चौधरी मास नामो जे आं आनि बाबु संगान दादु चंग जे फाय फाय माने आं सगता गाय अबनि बिषयनो आं तिनि किसा कक सानाय नायख्लाय जों अरो बसरो सारा 3 टेका खायै जों अमतै जागाव बलंनो रै फायमानि नक बतंग आरन तंगो आरन चाव आरन थु अमतै खाय हुक खलायै जों अरो आनि बाबुनि दादु संरक बाबु संरक दादु सरक बर्तमान ता बहुक तंगो हुगुन थुजा खुगुन तंगजाक अबनि बिषयनो जों दाबक अरो आगे तो जा खुशी चले मानि चाथानि नंथानि तंथानि हिमथानि जतो जाकानि जों चले मानि खाय बरक बांया कय ताबुनि मलो ताबुन दिनो गणतंत्र फाया कय प्राय 1910 नि सिमि जों खाजनार फायमानि 1958 पर्यंत ताफोन तिनि अंक 1958 जरा अंक कागज रक दङ नाजिखा पारा महमन्त मलसम आनि दादुनि बुफा अमते खायर फायमानि खाय आसाम बाहादुर मलसम अंक महमन्त बिन बसावकरा आखाय चेंगर फायमानि प्राय और आगे तो चंग ताबुन दिनो
obo plot number dak number khotia number hai hinjak ya tabung din drofai onglai hai jeng obo prai oro jaka total 26 ekor jeng dokhol tongmani tabu huk tu khai tongmani prai 52 poribar angkai ageni bosong rok jeng bini rasi rok bini bora rok ageni ucicu chongni ngorok khai bono jeng manane khetre jeng nayo obo jengno manjang no tongjan hai phano jeng to oro waisa phano Tripura sarkar othoba Bharat sarkaro jeng omorok sanjay ko rongyani karone siani karone bujiani karone jeng osikito borok baileng khai chanai jeng baileng khai khai watanya khai muya phala khai thablong rok che khai hoito ba jeng huklai khai jeng kunu chini bagai kha chamung namu korei aboni bagai jeng lekha pora bo korei aro bolong bisingo tong tongnai 1990 ni bisingo jeng no oro kisu gondugol khainai oino dofani borok hamyarok jengno oron supuruwai jeng bortamano khamting para setel nglai kha aro tonglai kha sarana thi tonglai tabok jora sarkar jengno chini jaka phironani bo sayako jengno engko kunu uttor prashno bo kreng khai tabok BJP IPF tijut sarkaro kisu ang omini bisingo kisu toithorok suye engkoi dorgastorok khaina namani bisingtei iko oro omte hinai ang kisu khamting bariro information regarding resolution for Khamtingba ADC village land record demarcation khaina ni bagai jeng sanmani abo jengno abo total forest rok langjak forest rok najak nei rok koi rok jengno abo bisoyno sarkar nai BJP IPF tiju sarkar to dusto reimaya ha de brobo abo bisoy je bujimani je jengno chuba thangkhai chini bubagrano jeng koinai chini bubagrano bo ang request khayo je bo jengbo ekjon ras bongshoni borok hai sodosyo hani mano jeng bini nukhungni borok hani mano bini bisingtei phano ba sarkarni bisingtei phano bro o bisoyno nayei jengno renani ongthang kagoj potro manani ongthang ontirok sagota nang sungu je nang tabuk saka o jaga oni ni jaga nang 1910 ni jibin o jaga ni khazana rajan thani rifayu je abo ni bisingo tabuk o jaga o norokno o hastini je hapang je naharmani nong jaga o nong jaga ro tam bro bobo hai mani rok oro project rok khaikya na bobo hai nang abro ni kono khoikhoti rok man kha oro naidi khoikhoti to maya ni bagai no oro to nang naidi 1988 1999 duita 1GC diling khaipayo 1GC 12 number nei kaisa khailayo kai 1GC 15 number 16 number nei khailayo kaisa oro bro je jaga porimanao ni 12 15 kani nao aboni kunu chang chini area chini dokholdar chini hukhaiman jaga cheno sek phaing ko phai se bro chengno dabi daba ngo mane kok se singyawai na se andaje se khai phai abo 2000 phai mane na jang to age or bolong bising tongnai soito kok nang sanai bolong bising tongnai tabok chin Tripura japan chini jesa borok phan phai ga khai cheng kok sarage hai rok omti rok ngi tongta cheng ko bege asabo no ni jaga bo je obo hai wenji sira phai samung khaini sikang khaini ni puru bonrok bai manda malai kha sira singka bro je norong ni jaga bo sing obo hai khanai tong ba project khanai tong norok rina da gosi ba riya da obo hai norok kunu jukti na ha bro kunu jukti sa chengna singya wai no anda jena bolong hogor wai contractor kam nei hai nei khla borok khai pai ano diling khai bosor gas hei tong tau bo gas jak chole jagai tong oro sudu rel ari sorry engko 1GC simina na railway ra tong 1GC tong railway ba tong kai 1GC to chini para bisinga no klai kha oro cheng 1990 oro cheng tongmani o 12 number ngai bo kaileng para hinjago jambirleng ase pase yang khaina jambirleng yang khaina najikha para yang khaina babai barit ang kaslam hinjago angkai omtei khai soita para cheng khai phaimani 1910 ni simi 1958 jora huk tu khai phaimani angkai kisu oro cheno 1GC o by rail jengno sekha 1GC sekha prai charta jaga o diling khai kha 12 kani khai na khani bro cheno omsimi chengna sawo angkai rail lo cheng forester ni bolong forester no na kha nor bai kunu go khaina kare sana kare nei cheng 2007 oro cheng mana phaimani cheng bai kunu kok sana na ya bro norok forest bai kok salai di norok sarkar bai kok salai dini chawo cheng no iko prai 265 ekor moto ngo na khata ngai tabu norok ni jaga no kifil mane ne bagai
agi rogo ya khebe thanai bosor thanai mas rogo thanai sapta rogo norok hapang ni je haba no rogo SDM office rogo norok jogajog khakai kya bo hai jeno ni birmanang sa sai kya o jagane bishoyo ang faste sarkar katal phaipur ni simi angko BJP IBFD jut sarkar nei phaipur ni simi ang abo ang sana ni bagai kisu chesta khaikha angkai ang patasi na phunukha faste bo ang NC sir angko revenue minister revenue department hoite ang kisu kagos tagos rikha ngai o bishoy no ang nainai nei ang minister sakha revenue minister angkai erpore ang bolong menteri ni aro ang thangkha tini sar nebar ko manara ang thang information kisu rikha angkai bo kisu ano office DMO order khai hotkha bro tabuk jon inquiry khai tong khai bo jeng nainai khai jengno detail khai general ni khaznar mani prothom simi jer mani abro kisu detail khai suir phaidi nei ano revenue section abo DM nor hore DM ro hota koi SDM song jengno tabuk jengno dagei tong tang khai ang ekmas samoi na khang ringya ba ang sinai khunai na tuna nang nam tirok sakata inga tabun no sabon thani sabon buskang ya pa bheli ne yakaba sabon no help chana jenor ni jagar pirong mana ne bagai nor bobo hai step ro na hanai nor ki chobada khaine na hapang ni habano ko laisonai nor jeng choba se khainai boro jeng oboto manna se nangnai haisi jeng theinai nangnai mana nana oboto jeng manjang no kintu jeng oboto সাধারণ বড় বাই নং বাই আং বাই বালাই না বিয়াবো তো সরকার বাইছে সরকার যেতি চিনি ইয় জাগানো তলাখা ব বিষয় ব আনতই তলাখা আং একদিন সেটেলমেন্ট অফিস থাঙাই ব আনো সাকা ব আইনো ব গ তলাখা ব উত্তরই মায়া হে ব স্টেপ ন নাবাই ব্র চিনি অমতই তংমানি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র রাষ্ট্রপতি উনকো তংমানি তোমরা দি আং কিসা কাগজ প্রথম চং তংফুরু খাই আর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র রাষ্ট্রপতি পক্ষে ত্রিপুরা প্রশাসন খতিয়ান ত্রিপুরা প্রশাসন সরকার তংমানি অবনো চেংনো তানি আকয় তাম খলেখা বন বিভাগ খলাই রেখা অব ব আনতই ব্র খলাইখানা অব তো जों লেখা পড়া বুঝিয়া বা সাইমায়াটা গাই অব তানি ব মানং খাই ব বড় নাম ফিরনে ব মানন হাইমা দङ আবনি বাগै जों রিকোয়েস্ট খাইনাই যে চিনি সরকার বর্তমান সরকার ব जोंनो অ বিষয় বস্তু ন নাयै রেনানি অংথং অংয়াখাই जों আগামী দিনগো जों তাইব আন্দোলন খাইনাই নাখাই जों থৈরনাই জানরনাই হাই দেবা তব जों অ তব তো চিনি आचाइमानि ब थैनाबो ना आचाइमानि जागा माखा आं थैननि जागा माना नांगो आबनि बागै आं जों लराय थैनानि बागै आनि जत पारनि बरक तत बरनि अंशीदारक और वारिस रक बांमा अ जागानि खाजनानि वारिस अब तो जों सनामि मायाबले अब तो जीवन जों सनामि माय अब तो सनामाय जों अब तो राजा जोंनो कलांमानि जिनि फुटु से दङ बिनि सय से दङ इको महाराजा इको वीर विक्रम बहादुर मानिक को कै 7 दिन त्रिपुरा और तो 2टा राजा ने बा 3टा राजा नि फानम खाना 7 दिन त्रिपुरा सब राजा बर जों तो साइमाय आं तो तब उस आजकल नि बरक है बगै न तब इको अब तबक जों नायमाखाय अबनो जों मानथों ओंखाय और चुबाचु खाय ननि बिसिंतै माना नांगो नै जों नरनो जों रिक्वेस्ट खायमानता tabuk agi ni kami ni bumung ro tam tongane mo kan age kani bumung tongmani najikha para tongmani manajikha para iko mohamonto molsom era khaznari faimani tabuk o kami ni daisa bumung ro kotal babe udan phika abo jambileng para kaisa tongo kono age ni paran bumung kono feria age ni jambileng tongmani jambileng paran tongo sarkar record bo jambileng ma khai khabrao engkai najikha para tongo najika para जों दंफुरु उनको चिनि गावसभा नै हिंजागो दिनकुपुरा गावसभा दङ जों मानदाय पुरान मानदाय दिनकुपुरा गावसभा हादे कतर आमसायो आसुक थाइ गोबां त्रिपुरा दफानि मौसम हदनि यागो तंमनि सेंट्रल हाफां तै हासि हाफां रायदा जायाखे नाय फाइमिनि गगनो खनावै थांगै सगैया सुग्रायसवा लोंमथा IMPC बदलते त्रिपुरा सिटिजेनशिप फोरम पातिमनि कौयाफां सावि मानमनि यागोल सुब्रायसवा मथनि एडवोकेट प्रभात देबुरमा सागा अबहायके आगिउबो त्रिपुरा सरंनि थाइरग रायदा जायाखे सेगि तलांखा त्रिपुरा सर तंफुसं तंमनि बागै तै कान्चनपुरब नागरिक सुरक्षा मंच नि चंदन चातर जिने तुइदुल मंबाय त्रिपुरा सर थाइ सेंना नाय दङ हनि कक्सिल जागा एडवोकेट प्रभात देबुरमा abni bagai agiwo jesa saya engatang engai thanga tabotai obuti jaya engri maya hane hasdeni lokurongno khong tisnan bagai kok gusarkha subrai suwalung mothani adong advocate Probat Deburma जों तो हेल्प फाइनान्स फालिमानि के आबुनि सुकां
tini serang sate media channel seng hambai mario nongni bising tiklai sini khadumani kok tai sini o tibrasa bosong lukurokni bongni thinangni je jungjak lai tongmani bongni o amani ha orai pore ngi tini buni do phabai ba kwbangma chaya raide tiklai o tibrasa lukurokni ba o ama tibra hani tomung samung tini komorur tongmano nongni channel ni bising tiklai hunduk manma bai norong belekin pefle hambai jungoro phai sokbaika subrai swaleng society tai tini IMPC Indian Mongolian People Confederation tai Tripura Citizenship Forum o tinta sung oro phai sokmani chini kaisano chini naharmung sung দীর্ঘ 70 বছর রম্বই ও হায়ুং হাতায় ও আমানি ত্রিপুরা হানি টংথাই জাথাই নগরক ও আমার ত্রিপুরা হাও টংটানাই বিনি বসাবতি রংনি বিন বিয়াল বিবতা বিনি লাংমানি টমুং চামুর বেবা খাइन तिनि जों नुगै दङ कमरर उंटं टंमोन आबनो नुगै जों खादुबै धर्मते राजनैतिक न जों मानसुगेबै सुदु बाहायक्लाय जों तिनि न्याय बिचार माननानि आबन तिगि फाइलाय जागौ सानामुसुङ ताखौ बखरक अ ত্রিপুরা हास्थेबो ও তিব্রা আমানি বিনি যে পরিচয় বিনি সিনেমং তিনি 70 বছর বুবাগ্রা ও সাকয়াকারি বেদগৈ তিনি ও স্বর্গলোক থাংমানি পরে যেভাবে তিনি সমস্ত তিব্রা দফানি বরক হা আমানি এই যে হা ও আমানি যে গরন রক তিনি যেভাবে ছিন্ন ভিন্ন খাইয়ে সুচিত বঞ্চিত টং টংমানি আবো বলাই খেলে চিনি অভিজ্ঞতা ওয়ানসংনাই রক নাহানাই রক जों সাইমানো आं आबनो তিনি ও সময় কমবা आं डिटेल साइमेलिया आं किसे साइमान इसिसा आं रेफारेन्स ना मुसुं जे जों तिनि बुबाग्रा सागयाकारि थाङै भारतनि जुक्तराष्ट्र गणतन्त्र बाय हाबगै दे सिनो बंशनि लुकरनि थिनां लांमान बान्थिनि मानहन हाबलाय जामान भारतबर्षनि तिनि अंगै भारतबर्षनि सशस्त्र दप्तरनि अंगै तिनि अ बंशनि पृथ्वीव द्वितीय विश्वयुद्धनि समयराव तिनि लीग अफ नेशन बाय 106 राष्ट्र स्वीकृति मानथानि त्रिपुरा कायसा जोंसासा नायथावतकलाय একটা রাষ্ট্র হনি সিনিজাক দংমানি ও হা রগনি যখন ভারত গভর্নমেন্ট जों जुग दंमानि यागल तिनि इंडियन गभर्नमेंट हयते जों तिनि नंनि तंथाय साथाय थांथाय बेबाग न बान्थिरि नाय समस्त भारतबर्षनि नागरिकनि जेरकम मानथाय सकथाय नरग माननाय नि जों सिक्रेटि मा दंगो नुखायनो जों तामखा 49 एग्रीमेंट खा 52 যখন অল ইন্ডিয়া বেসিস আডাল ফ্রাঞ্চাইজ যখন ইলেকশন গো আফুর ননसिनि সংখ্যা আফুর जों मेजरिटी ना तमन 30 ता सीट जनरल इलेक्शन कलेज गो इलेक्टोरल रूल যখন ফ্রো त्रिपुरा सरनि 8 टा 12 सीट करी 3 বছরनि ব্যবধান ন भारत हाकतर भारत कायसा विश्व मानवतावादी বিশ্বাসী विश्व मानव जाति प्रतिदि जीव न बान्चिनानि प्रेम नि हिनजाक दंगो आ हाताय हाय राष्ट्रबो जों 3 বছরनि बिसिंग न अधिकार बंचित दं थाकासो आबो नुगजाक दं साबा आरो बसाखा ताबुक जरासों अनेक त्रिपुरा बासी बरक अनेक बरक जों तागु जरा मकल सिन आन्द्रा गुन्द्रांजाक সেই 52 नि इलेक्टोरल फार्स्ट कलेज साबो आरोनि प्रतिद्वন্দ্বী आंखा সেই ব্যক্তি साबो बिन पारा बर बुवानि बफा साबो विशेष करे बिहारी वानसा तांचा अन्न दफानि बरक साबो sei दफा 1919 नि थेका आरम्भ खलायै ओ हा बुबाग्रानि हा ओ हा त्रिपुरासानि हा ओ हा प्राय 500 থেকে 6000 বছর 5000 থেকে 6000 বছর শাসনनि ইতিহাস মানুষ মর ও জায়গা নুগো 1901 नि हयते सेन्सास आरम्भ खलायै 1941 जरा बुबाग्र थैनानि सिगां बा तिनगां जरा ओ सेन्सास मुताबिक जों नुगमानि ओ हा सम्पूर्ण भावे त्रिपुरासानि हा ओ जागा गोजार कनियो मुस्लिम रंग कामनि बागै तुबखा मुस्लिम रंग कामनि बागै तुबखा विभिन्न सामुं चार्ज बास खानि बागै आबोनि योगलो वानसा रंग दा बेंगली बांगाली रंग तुबखा सामुं हामुं दा तागनानि सुइपार जुता सुबनानि खेतो खायनानि चार्जबास खायनानि खिग्रक सुनानि राजरक्त जों राजबंशरक्त आपति खेबले खिग्रक सुनानि हाय सुनानि हने आपति कि तुबखा बरना मुसि मेथडनि बागै एरपरे 1939 पुरो जखन बांग्लादेशनि ब किसुथा जों दाखातामगै आरो कम्युनल राइटिं लायखा रायपुर डिस्ट्रिक्ट ताइ 1942 46 46 आबो नाङै थांगा आफुरो आरो तिनि हिन्दू मुस्लिम लायखा अंलाय दांगा तांगा ओंखायनो जों एक समयाव जागाला रसना बात्रिफोरान दंमोन
কিন্তু আবো অনেক সেকাংনো ত্রিপুরানি হইতে কাগৈ থাঙ্গা যখন বেঙ্গল হাইকোর্ট ও মহারাজ বীরবিক্রম তংফুর আরন দ্বারস্থ থাঙ্গা ওংফুরু পপুলেশন বেসিস ধর্ম বেসিস নাयै বরকনি সম্মতি নাयै মেজরিটি বরক মুসলিম বরক আইং থানা নাयै মানলি আবো আইং রিখা ফিয়াবো जों প্রতিবেশী একটা রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিবেশী রাজ্য হিসাবে जों মানবিক কারণে বরনা হামজাগৈ বংনি তিনি বুড়ি রংনি হাজাও রিথুকलब जानाय रिक्रै चिलाफेला काना रिक्रै जुना रिक्रै बुफांगला तंमानो जों हामजागै मान बरकनि हामजागै बरनो खागला बुइ कबागै जों बरनो जागारिखा फियाबा बरक कखनोই भारतबर्षनि तथा त्रिपुरा राज्यनि नागरिक उनियाखौ आजाराव फियाबा रिफ्यूजी पुनर्वासन कमिटिनि चेयरमैन श्रामलिका सचिनलाल सिंह सुकुमार गुप्त राधिका रंजन गुप्ता सं श्रामलिका आबरनो ओ बावननि इलेक्टोरल कलेज बरक मेम्बार प्रतिनिधित्व अब बो आइनों खाबो बप्ति आइन तंगापति बरक जेता रिफ्यूजी फातानि फाइनाय मानविक कारणे बरनो तनि थानि लास्ट बरक से जेता निने और बिखा सानफानाय खिग्रक सुनाय मुसिमाथरम तनाय बसनि नगनि मालिं थका ताखौ बखरक आबो कि सह्य खायन मतन कगदा सिनि बरक मकल मुकुम जाकसों अन्द সেই অন্ধনি মুকুম জাগ হইতে কানানি হইতে जों मकलमा फिरनाय ताखौ बखरक आबन बर तामखा 1956 ইউনিয়ন টেরিটরিয়াল রিকগনিশন অ্যাক্ট আফুরুংখা আফুরুব সেই তামখা যেভাবে আফুরু 1947 হইতে 1947 হইতে রিফিউজি রক যেভাবে গভর্নমেন্ট রেজিস্টার হইতেছে 6 লক্ষ প্রায় 9000 বড় গভর্নমেন্ট সুরে রেজিস্টারও সিমিছে নুগু আসক ফাইকা ভাদানি আবন পরে আন রেজিস্টার 1963 61 ওখানে রেজিস্টার খানে বদ্ধকারিকা সরকার Engkai abo bukti ain je mansak faidi thani ni tongoi je baba ni aro mantri minister samoi tini o hani o amah tipura hani tomung jamno sokama boi chokna nai tongka abo bukti ain tong baptei gai songono 50 bharat government bai sing sigriti jaka norni tongthai chathai banchitai jottono nok banchinai grandiri undaran songni rikha tini bank kamai thangbai abo bharat sarkar thani sini bimn namrata sini abidon koimung je norok bansunga ridi भारतनि इतिहास पृथ्वीनि सुदीर्घ इतिहास बलाय कजामनं इतिहास विश्व मानववादी प्रतिष्ठित खाद्यनि भारतवर्षको हे तंगौ आगामी भविष्यत प्रजन्म जों वानसुगो भारतवर्ष हाय सरकार भारतवर्षनि जे एकटा नागरिक विश्व मानववादी दिनै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विश्व योग दिवस मानवतावादी गोबां मा आध्यात्मिक गुरुरक तिनि सारा विश्व कल्याण बागै चिरहक दङ अथच निनि राष्ट्रनि जे बिसिंग अरनि हानि बुसारक जे छिन्न बिन 70 बছर तिनि शिशुरे बन्चित दंगै तिनि कमरनानि नायतंहा तिनि कबरनानि जों आबन नरक तामगै सिरिं सिरिं आइनो ताम कक्तमसा सरकारनि डेफिनिसन तामो राष्ट्र विज्ञान सरकारनि डेफिनिसन तामसा सरकार कायसा बिनि नागरिकनि कायसा बिनि गार्जियन हिंगाय बुसाबुतिनो साराय खनेना काहाम का नायक्लुनानि बिनि अधिकार दायित्व बिनि आबो बिनि डिउटी आं तिनि लेखापरा करै सिया नि नङानो जा साथै बांलादेशनो दाबुइ नों अरनि हानि जे परिचय न हानि बुसारनि बिन अस्तित्व सकमालानि आबो बरक सज्जननि मतन या सज्ज खायनि कक तंगला गाबो आबो बिक्षोभ प्रतिबाद तीव्र संग्राम नानि दरकार दङ आपति क्षेत्रआव काजै जों तिनि एके तिनि जे अर फाइसबाका म कायसा उदाहरण स्वरूप आरन बिसिंग 1960 যখন তেলার এলারে অ্যাডাপশন খাইকা তামনো নাসবাই আবো त्रिपुरा प्रजा भू अधिकार आइन वीरचन्द्र आमलनि पुरो मानिकनि आमलो जे आइन सामजाकमानि आइन संशोधन कारिगौ साबन इन्टारेस्ट से आइन सामजाकमानि साबन इन्टारेस्ट प्रश्न दङ र बांलादेशनि इन्टारेस्ट ना त्रिपुरा सारंनि हानि बुसानि इन्टारेस्ट बा नों दिनै मार्जार एग्रिमेन्ट सर्तरि माने गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया नों आबनो पालन खायना बागै नों आइन सामजागौ ना तामनि बागै खाय तामो दङ जागा 1960 ताम दं प्रथम अवस्थाয় राजन रिजार्वेशन सबै रेखा अरे तामहान कगवाना मेसिन कगबो जे हानि बुसारनो नों ग्रेन्डि रेखा बरनो जीवननि अस्तित्व थांनानै संस्कृति कृष्टि हा जत किछु रिनानै अथच साहित्य सबै रेखा आबन पर तामखा लेन एक्विजिशन खास लेन होमक लेन जतन गभर्नमेन्ट आन्डर खिक्लाइबाय सेस आबन हाइनो तिनि अर 1819 स्ट्रिं 1319 स्ट्रिं और राजानि समय जे तिनि ओ मूल सम जे जाति रक अर तंनाय जे 12 नम्बर ब्रह्मराव
সারা ত্রিপুরাनि अरन हजन प्रसारंखा एक समय मल समरंनि बरक चबानि सान्दाय हिजागो ओ हा राजानि बसं समय समय जों अनेक साम्राज्यवादी शक्ति बा युद्ध विग्रह खायनांगौ आ जागाव मल समरक कासे प्रधान सेनापति बो विशाल एकटा योगदान दङ ए हाना रक्षा खायजानि आबोने राजा हामजागे बर मल सम बस्ती और खाका ताबुक सारा त्रिपुरा विभिन्न जायगा प्रसार थांगा किन्तु प्रथम मल समरंनि प्रथम बनबंनि आसाय थाय अरने बंगनि जन्मस्थान और तंगनि बरक तिनि ओ त्रिपुरा हा आमाना बर रक्षा खायमानि हाजार हाजार कुसुम तिनि बुबाग्रा बसं तंगै बुबाग्रा बाक्सा बाक्सानो तिनि सेनापति रकबो बंसलायबानो तिनि खाग्लाब थैदोबै बंनि बिहिगबो साना पगै बर हानो हामजागै जीवन आत्मबलिदान खायमानि सेई मल समनि कामि म आबोनो ताम खारिका 1963 इंराजी सरकार चिरस्थायी ताइबने रायती रायती ताइ चिरस्थायी नि राजा नामलि रेकर्ड दं सेटलमेन्ट रेकर्ड सेटलमेन्ट रेकर्ड दं चिरस्थायी रायती खा 49 থেকে 58 इंराजी जरा 1958 इंराजी जरा चिरस्थायी रायत हिनि रिजाक सरकारनि त्रिपुरा सरकार भारत सरकारनि आन्दार म रिजाक इ कमति खलाई मुति हाइके डकुमेन्ट दं हिम ओ हानि बसा रांसा कामा हानि परिचय पत्र और तंगनाय चाने बसारनि क मर मनताम खारिका 63 इंराजी ओ मन हुकुलै समलै একটা নোটিশ জারি থयै ও নোটিশ ও বিসঙ্গ দাদা ফাইল তাম খারিকা ফরেস্ট রিজার্ভ না আন্দর খিকলাই রেখা বন বিভাগ না আন্দর খিকলাই রেখা সাবো খিকলাইব নন সাবো অধিকারী খা মো তাম মাকলাই মতিখারি মানি তিব্রা সা দফান লুকরক তাখো বুখরক মতিকে খাইজা তোমানি মো তামনি পরিচয় মো তাখো বুখরক নরনো মানসুকদি মতিকা 1960 রাজানি রিজার্ভ রক সবাই জাংমানি 1963 ও যে মল সম হানি বসারंनि যে হানো ফরেস্ট রিজার্ভ খিকলাই মানি आबोनि परिचय तामुरि नामसुं सोंनो तामु साइनबोर्ड नामसुं आबोनि नंनि थुइक्रि दा ताखौ बुखरक हानि लुगरक नंनि हा नंनि थुइक्रि दा नं मकल क्रिदि क्रिदा नंनि वानसुक बाइसिरि ताखौ बुखरक म सोंनो तामु परिचय रि म सोंनो आं मानसुक म संग्रामनि कासे सोंनो निमन्त्रण संग्रामनि विप्लवनि कासे निमन्त्रण ए जे 1963 जे नाहा जांगमानि विप्लवनि निमन्त्रण इनभाइट खालामखा म और फाइदि नै विप्लवनि आर विप्लवबादी बरक ओइ तिब्रा सारक हजार बছর विप्लव खाय ओ हानो नारक तंनाय गुबुननि हामजांनाय बरक गुबुननि लामा हिमनाय रक विप्लव खाय जों खुसि जों बलाय एखाने एकदम माने तामहानि तंथक जाथक गासे सेलिब्रेशन जागाव थांमोन हाय विप्लव बागै जों खुसि खागला बुइ दं जों थैना बसुं खागला बुइ दं थैनानि तुनकिरियाव हानि बागै गुबुननि बागै आबो हाय जों बलायके खुसिखा बलायके खुसि तेबो खुसि बरक बुसखां याफारि फाइबायदि आबोना दीर्घ 70 বছর सिनि नेतारक सिनि जनगण दं नरक बुद्रि हरो नर वाडा वानसुक तिनि बुटजों नगर हाय इन्डास्ट्रि सेन्टार सौरभ गांगुली स्टेडियम खान्या नै दिनै गामसाखौबरा हाय जागा रग हाजार हाजार बছর दङ तिनि राजानि समयनि हेदे दङ तिनि आरो तिब्रा सानि हाजार हाजार तैसा तैबुमा हाबुं हाथाय तिब्रा सानि जे बाहान बुथेबे गोरोंजाक ओ तैसानि हाथाय ओ तैसानि गरन ओ हाबुंनि जे बयार फाइमानि आबो सिनि हाजार हाजार बंसनि लुकरनि बाहाय लुइ दङ जागा आबुरंनो ओइ जे सौरभ गांगुली मानि सरकारनि सरकार सौरभ गांगुली स्टेडियम खान्या नि जे बरक रिखा तामनि सारथायाबो ब आइनो बुप्ति काहानि बागै नङाबो ताबु बरा सिनि बंसन लुकरक केनजो हाय थैगै सिरिं तंना जरक ताखौ बुखरक तेबो बुटिनि नरक 25 বছর सिपाम नरक बुटि राजा तो सारे हास रकम खा नरक এই যে বরমুরা হাই ওয়েনজিসি সেন্টার মনতাম খারিকা গেস মান খাকাইনো ট্রাইবাল রিজার্ভ হইতে জেনারেল তংখা তাখौ বুখরক আইন তাম ছাড়ো অথমা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ছাও আজাগানি भूमि सम्पद खनिज सम्पद प्राकृतिक सम्पद न कोनो सरकार इन्डिया गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्ट बरन सुनिया ओइ बंनि मंगल साराव नाहार मांगलाखनि सुइजाक दं आयो क्लियर नों जदि उन्नयन खायगाय एडिसि तनि खायदि कक एडिसि तन्दि आरि पाहार बिसुंग गेस मांखा कोटि कोटि सम्पत्ति मानने जेनेरेल सामखिगा ताखौ बुखरं म बुक्ति आइन ओ तिब्रा हानि लुकर नरनां संनामसुगो नरक दिनि तफान हामजानाय नरक अबनि बखरक वानसुगि म बुक्ति आइन साम तंग थाबो ताबो जों पार्टी भोट तबसे पार्टी भोट साबनो भोट दिना आबो वानसुगि साबो व्यक्ति साबो मुख्यमंत्री ताबो जरतै एडवोकेट जनरल बांग्लादेश नि बिन डकुमेन्ट तिप्रानि कैसे बर क्रिदारो जों तबसे सिरिं तंखौ गारि कुफर कारणे गोसा कारणे सिकिउरिटी तामनि सिकिउरिटी नों निनि बंशनि जखन अस्तित्व कमाइ तंथं ताखौ बुखरक जों तागो ओ मन्त्री गारि कुफर फातानि बरक बेनि प्रवेश कारिनो जों बुटवे मन्त्री जारि तनानि से वानसुं न ताबो खिजाबाय सिरि ताखौ बुखरक
সিজাবাই ছিল তাকে বুখরক সিজানা নাখা তার একটা ছিল সংকীর্ণিত ক্রিটিক্যাল সময় বিশ্ব তিনি জানাবা রাষ্ট্রসংঘ সব ইন্দে জানাশ্রমে হানি বনি বরণে অধিকার বন হানি অধিকার বন ইতিহাস বন ন্যাচারাল রিসোর্সেস আবো কেব হরণ খাই মাংলাক কোন সরকার মাংলাক কোন পার্টি খাই মাংলাক সারা বিশ্বব্যাপী তিনি বিশাল একটা আন্দোলন চলকা ইন্দে জানাশ্রমে বাকি जोंहाय इंडियाजन बागै सारा विश्वव्यापी चलिखाथिनि चलियो तिनि आरो सारा विश्व ना इंडियाजन स्रग द ओ विश्व मानव जाति प्रतिष्ठा खाथिनि इंडियाजन स्रग बं अबदान दङो इंडियाजन स्रग जरि आरो ओ विश्व मानव सभ्यता जखन बर आरो तंग तंग हंगाय पृथ्वी कोन सभ्यता कोन विकास राष्ट्र निर्माण हंगा आबरो नासिगै तिनि विश्व जानबा इंडियाजन राय जखनो बाबे होक बंनि राय सम्पूर्ण मातंनाय खरब केबो खाइमांगलाक कोन राजनैतिक कोन पार्टी कोन सरकार ना हामागलानि सिजाक भारत सरकार आज का सिग्नेटरी मेम्बार्स যুক্তরাষ্ট্রের পরিকাঠামো আইন সব যে কোনো রাষ্ট্র তিনি মেম্বার সিগনেটরি মেম্বার্স উনকা গাই আ দিন হইতে আইন বলবৎ নাই ত্রিপুরা রাজ্য ভারতবর্ষ উত্তর পূর্বাঞ্চল এবং ত্রিপুরা স্পেশালি ত্রিপুরা রাজ্য বলবৎ সেরকম ভাবে উঙ্গিয়া আং তিনটা চিরখগৈ থৈরি নাইন চিরখম দরকার সরকারি দায়িত্ব তমনি সঠিকভাবে বিনা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিনি পলিটিক্যাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন बिनि आईनी व्यवस्था बिनि हानि व्यवस्था लैंड बिनि एडमिनिस्ट्रेशन लैंड लेवलनि सिस्टेम अब बनायना दंमोन किन्तु जों तामो नुखा जतटुक पारे अर ददार थेबाबै 60 गानि 80 गानि जागा ददार थेबे ओएनजीसी रग आबरे बड पुलिस प्रशासन तबे अरा जोर जबरदस्ती दखल खाया अब की आईन या अब की आईन बो जागा तंगाप्ति आईन रेलवे रिक्शा हजार हजार विदाउट एनी कम्पनसेशन कोनो आरो कम्पनसेशन रिया कोनो बंनि फेसिलिटी आबनि कोनो रां नियावैनो हजार हजार बरक मुस्लिम संकनि दिनै मलसम जाति बायरक और रांसानि ताखौ बहुर मलसम रंनि जे बंनि प्राचीन जे जागा न तंनाय रंनो सेगै नाहरै खरब खलाय तिनि इमप्लिमेन्ट खाइदं दङ साबो खायाबा बुप्ति आइन तं आनि नजर त आपते हाय कोनो आइन खरै आइन सबसम बरन कामनि बागै किन्तु जों नुख खातामो अब आइन तो कहम न किन्तु अबनो इमप्लिमेन्ट खानि साबो जतन फातानि आबो दुई एंगदानि बांलादेशी बरक इमप्लिमेन्ट खायो जार दरन दिनै अबाहाय कटना काजै जों बुट दिनानि क्षमतारिनानि मावान सुगनाय साबो आं बुद्रि दं साबो आं साबन खाजाक दं जों प्रतिबाद माखानि दिनै स्टेप बाय स्टेप नेशनल इन्टारनेशनल सारा विश्वनि आरो दरबार थांनो जों चेलेन्ज माखायनाय जों दिनै सुबाराय सुवालां ससाइटि चिनार दिनै आईएमपिसि समाजनि गोबां सुशिक्षित व्यक्तिवर्ग जों एकतां दं ताबो कोनो पलिटिकल कोनो धर्म हिसाबै जों अ आमा तिब्रा हानि रक्षानि लड़ाइनि बागै जों दिनै विश्व संस्थाव सारा विश्वनि बुसगां जों दरबार खालाय जोंनो पृथ्वीआव त्रिपुरा राज्य भारतबर्ष एमन कोनो संग्राम एमन कोनो कठिन একটা आंदोलन नियाखना जों आबो फनुग्रिनानि सिना आबो खाव दंगो संग्राम तामनहिन বিপ্লব তামনহিন সেই বিপ্লবनि উদাহরণ এই 21 শতাব্দীও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধनि পরে ताबो बुसखाङो जे विश्व मानव रक्षानि बागै जे संस्थान परे जों कायसा आबोनि परिचय कायसा दिनानि चिने आज समाय चिना संकल्प चिना खरां जों फुनुगनाय आबो विप्लव संग्राम तामनहिन संग्रामनो जों फुनुग्रिनाय तामनो संग्रामहिन ताई देबो सानामो जों दिनै अबाहायकै सागजागमानि रक बंगार तिनि प्राय 6705 कानि जा जागा ताबो प्राय कानि ताबो रेल बाय सागजाखा बर प्राय 20-30 कानि जागा बर सागजाखा रेल वेन जिसे प्राय 70 कानि 80 कानि आबहाय ताई दीर्घ 25 বছর বামপন্থী सरकार दिनै फरेस्ट डुवेलर एक्ट आजगा बरन थकाय बकायै बरन बीजेपी आईपीएफ गवर्नमेंट खानि कायतो बरंनि कायतो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन प्रतिदिन नागरिक आत्मप्रकाश खानि अधिकार रिखां बरन हामबायमा जानांगौ सीपीएम नि आमला आबफानि जागलिया बरन दमकि समकि रुइ मरंनो म मालिकरंनो हुमकि जमकि जीवननि आत्मघात खानि फुनगै बरन आत्मप्रकाश खानि रिले अधिकार प्रकाश खानि रिलिया आबो मगे एत दिन खुजागै तंहा ताखौ बुखरक बीजेपी आईपीएफ गवर्नमेंट बेलायखन हामबायमा जानांगौ नौनि सरकार फाय बतिनि आत्मप्रकाश खानि साहस माखा এই যে সিপিএম হাই দুষ্কৃতিকারী সন্ত্রাসবাদী সুপ্রি সিপিএম বড় হাই তিনি এই যে তিনি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আবো বরণ সেইভাবে সুযোগ রিয়া রিয়ানি বাকে এতদিন তিনি আত্মপ্রকাশ খাইমিলিয়া তিনি খাইমানখা অসুযোগখা বুসখাঙ্গ খা খাইনাই বিজেপি আইভের গভর্নমেন্ট বা ওয়ান সুংনাং থং এবং ওয়ান সুংনাং আং খা খাयो ओंनि आंगाय सिनि कायसन सिनि नियम आबो बेलेखनो सारा विश्व साइमनो
বিশ্ব সাইমামকাই রেকর্ড মোতাবেক সাইমানো পৃথিবী ওকাই 70 বছর রমই আপনি সিগাंखाय सिन एक्टिविटी तुई सिनु सिनिलिया आं सारा बिश्वनि बरक रेकर्ड नायके अक्सफोर्ड म्युजियाम रग इउनिभार्सिटी आरो रग साइमानो चीननि गोबांमा म्युजियाम साइमानो बिश्वनि गोबांमा इंग्लैंड अक्सफोर्ड रासिया जार्मानी इंडोनेशिया फिलिपाइन लेबानन विभिन्न जायगा थिन रेकर्ड दं आरो नुखै साइमानो आरो त्रिपुरा किंगडम सेट 976 नंबर त्रिपुरा किंगडम रेकर्डेड बाय द लीग ऑफ नेशन इन 1940 आरि पापरि म काइसा बेले आउका साइमानो एक्टिविटी आसि गमाने संता वास्तव फुनुक्सिना 70 बछरनि परे आबोसिनी वास्तव সেই 17 বছর सिगां सारा विश्व चिनि रेकर्ड टमानि वास्तव परिणत खाइ नाय दं वास्तव साकार प्लान नाय दं सह्य तंनाय जों किसी समय राज्य सरकार केंद्र सरकारनि थानि आपिल अनुरोध इमिडिएटली आगे जेबाबे तिनि स्वाधीन त्रिपुरानि जे नागरिक स्वाधीन त्रिपुरानि जे और हानि अधिकार जे मोलसम जाति रक जे तंगटमानि 1958 जरा जे बंग और रेवेन्यू कालेक्शन नि तंगटमानि अब रेकर्ड तंग तेसत्तिओ जे फरेस्ट जापानि मानो तारातारि मुसुबै बरनो 6000 बछरनि इतिहास 100 बछरनि इतिहास ने पुनर्बाबि नांथों अब बंगनि मौलिक अधिकार ति भारत हाबनानि सिगां बंगनि मौलिक अधिकार भारत हाबायबो बंगनि मौलिक अधिकार सुजाक अंतरराष्ट्रीय विचार व्यवस्था तंग विश्व मानव अधिकार ब तिनि इन्डिजिनास राइट अब तम क्लियर खाइथंग आबनो वास्तवै तो खाइथों जों कताल कोन मानथाय बुनथानि सेगनानान कलंसे ताखौ बुखरक ओ हाबो दीर्घ तिनि 1947 থেকে 71 जरा एवं ताबुक जरा हजार हजार कोटी कोटी रां देवान रेकर्ड दङ बांग्लादेशी रिफ्युजिनो पुनर्बासन संस्कार रेशन माइरन लुनि तो हांखाय सिनि तिब्रा सरनि ताम काहाम खायगासिनो এই যে প্রশ্ন এই যে কোয়েকশন গভর্নমেন্ট नों ताम इमप्लिमेंट खायमाय नाय नों मायांखै ताम नाय ताबुक थेन थाने नों कि संग्राम नायो ना इमप्लिमेंट खायनायो आबोसो सिनि प्रश्न ए हानि बुई पुत्रनि बुसारनि संग्राम दा नाय नों ना इमप्लिमेंट खायना नायो कोटी कोटी रां बिए रेकर्ड खाइ रिफ्युजी पुनर्बासन नि दङ खेचरे दाल रि चुम दङ बिनि मसरदानि रि दङ कोटी कोटी खरच बराद्द खाइ रेकर्ड दङ आन्थानि चदन रेकर्ड दङ अथच ओ हानि बुसारनि काय जे हानि बुसारक दङैसे नों तिनि सरकार चासुक मानो तिब्रा राज्य हिमानि जरे और तिब्रा सारक करि हिंगाय राज्य कुन करि गलाखम तिब्रा सरक दङैसे तिनि हजार हजार मुस्लिम सम्राटनि हयते मुगल बाबल पठाननि हयते संग्रामनि रक्षा खाइ तिनि এই त्रिपुरा सरक महाना रक्षा खाइदन तिनि त्रिपुरा राज्य तिनि तामसक मा गने उंग এই যে নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ তামসক मा आपन बुङो ता बेंगलेर তুমি একটা অংশ ছিল কে বলছে চন্দ্র চাটার্জি তোমার ইচ্ছা মতন এই ত্রিপুরাকে তোমরা একটা মানে আগ্রাসন আত্মসাৎ করার তোমাদের পরিকল্পনা এই অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করার যে পরিকল্পনা এটা কখনো সম্ভব হবে না চন্দন চাটার্জি তোমার মতন চন্দন চাটার্জি ফদন চাটার্জি বহু ত্রিপুরাতে এসে ত্রিপুরা রাজাদের ত্রিপুরা ভূমিপুত্রদের সত্য সংগ্রামীর মানুষের স্বার্থে পরাজিত হয়ে আত্মসাৎ হয়ে গেছে দুলিসাৎ হয়ে গেছে পৃথিবীতে নির্মূল হয়ে গেছে পৃথিবীর বুক থেকে এখনো আমার ধারণা আমার বিশ্বাস হচ্ছে তুমি যদি এই নিরহ সত্যের পরিপন্থী ভূমিপুত্রদের প্রতি তুমি যদি উদয়ের যে ইতিহাসকে ওদের যে অস্তিত্বকে বিকৃতি করার যদি চেষ্টা করে ওদের যে জীবন ধারণের প্রতি তুমি ব্যাঘাত করার যদি প্রচেষ্টা করে তাহলে সেই ইতিহাস কখনো তোমাকে ছাড়বেন না যেরকম মুঘল পাঠান এই ত্রিপুরা রাজ্যে রাজ পরিবারদের রাজস্বদের ভূমিপুত্রদের ধারায় পরাজিত হয়ে ওরা আত্মবিলীন হয়ে গেছে দুলিসাৎ হয়ে গেছে পৃথিবীর বুক থেকে তুমিও সেখান থেকে ব্যতিক্রম হবে না চন্দন চাটার্জি এ কথা মনে রাখুন মহারাজকে বলছেন গলা বডি আলাদা হয়ে যাবে দেহ এবং মাথা মুন্ড আলাদা করে দেবে এত বড় ক্ষমতা কে দিয়েছেন তোমাকে চন্দন চাটার্জি এই চন্দন চাটার্জি তোমাকে এত বড় ক্ষমতা কে দিয়েছেন তোমাকে তুমি বলছো যে মহারাজকে আঙ্গাল করে দেবে পৃথিবীর সমস্ত বিশ্ববাসী কখনো সহ্য করবে না ত্রিপুরাও কখনো সহ্য করবেন না চন্দন চাটার্জি তুমি এই ত্রিপুরা রাজ্যের বেআইনি অনুপ্রবেশকারী একটা মেজরিটি সংখ্যা গরিষ্ঠ বলে তুমি মনে করিও না যে তোমরা মানে অতি সহজেই ত্রিপুরাকে খর্ব করে ফেলে দেবে ত্রিপুরার যে আদিবাসী ভূমিপুত্রদের তুমি অতি সহজেই তুমি ধ্বংস করে ফেলবে এই কথা কখনো চিন্তা করবেন না চন্দন চাটার্জি তুমি যদি ভগবত গীতা রামায়ণ যদি পড়েন 5 পাণ্ডব 1300 পুত্রের সাথে লড়াই করেছেন এখানে আমাদের এটাই মানব সমাজকে এটাই পরিলক্ষিত এবং এটাই একটা শিক্ষা দিতে চায় সত্য যদি থাকে ন্যায় যদি থাকে
একজন কোটি সহস্র মানুষের সাথে লড়াই করতে পারে, এটাই প্রমাণ করতে দিতে চেষ্টা করেন এই শাস্ত্রে। তাহলে অনুভব করুন, কখনো এই যে ত্রিপুরা ভূমিপুত্ররা, আপনারা যখন এই অনুপ্রবেশ ঘটেছেন, হাজার হাজার মানুষ, এই যে ভূমিপুত্ররা, ওদের হৃদয়ের যে প্রেম ভালোবাসা, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মানুষের যে এই যে সংকীর্ণতা একটা সময়, প্রতিবেশী রাষ্ট্র মানুষের যে একটা বিপদ সংকলের সময়ে কত প্রেম ভালোবাসা পুরা ওদেরকে পুষে দেখুন, ওদেরকে জিজ্ঞেস করুন কিভাবে আমাদের মানে প্রেম, কিভাবে আমাদের একটা মমতা ওদের প্রতি আমাদের দিয়েছে বলেই আপনারা এখানে বসবাস করতে পেরেছেন। এখন ভাবছে আপনারা যে এখানের মালিক, আমরা মানে প্রবেশে মঙ্গলেন থেকে আসছে, ওখান থেকে আসছে। হ্যাঁ, এইভাবে একটা মিথ্যা একটা ইতিহাস প্রমাণ করতে চাইলে কখনো তো সাকসেস হবে না চন্দন চ্যাটার্জি। কাজেই এই যে ভূমি রক্ষা, হাজার বছর মুসলিম মলসম আদিবাসী ত্রিপুরাসা জাতিদের এই জামেলিং পারি রক্ষার্থে এটাও আমরা পরিচয় করতে যাই, এটাও আমরা নির্দেশ দিতে চাই। আমরা এই ত্রিপুরা রাজ্যের ত্রিপুরাসারা আমরা সত্যের পরিপন্থী, অন্যায়কে আমরা কখনো প্রশ্রয় দেব না, স্বৈরাচারীকে আমরা কখনো প্রশ্রয় দেব না। অন্যায় করে যারা অসুর মনোবৃত্তি, অসুর আচরণ করে একটা জীবের প্রতি একটা ধ্বংসকরণের যে একটা চিন্তাধারা, কখনো আমরা প্রশ্রয় দেব না। এই আশা আকাঙ্ক্ষা রেখে সকল অংশের ত্রিপুরার ভূমিপুত্র ত্রিপুরাসাবাসীদের প্রতি আমার সাদর আমন্ত্রণের বিনম্র আপিল জানিয়ে, ওদের কাছে বিনম্র আমার যে মানে প্রেরণা, বংথানে আনি কাইসা হামজাংমা খুলমা চবানি চিবা याफोरै তাই বসকাংনি সালমারি রোগ কুবুই তাই থাংনানি থিনাং নাহাरै সংগ্রাमब याफोरै बानाबगै जतनो आनि खापने हामजांमा त चबानि सिबाय তাই কবগমুং याफोरै তিনি কিসিসা কক সামর মথাকা ত্রিপুরা দফল আইগলকথং ত্রিপুরাসা লংলিপ Patiman thayo thangai ayam pisini adong robo mochom khodon lukurobe kok shalakya tei borongni man banta man thai chobawo thanjai yapri baksangni kok chaka tei shaka bubakra amone simi khasna ri phajak o thairono jeteki phano yak kari maya hne khorang tisaka ফাইনে জেনু ফাইমান তো বেলাকে সায়ন নুখা গে जों খাবু দুখা অনেক মারকেনো গাঙ্গে তাবু जों জায়গা এনজিও যে ফাই সপানি রনো বেলাকে হামায়া ফারকা যে তাবু সুব্রাই Swalang Society nggak tahu Tripura Citizens Forum, kesung tayang IMPC. Nggak apa nama mas house tahu, jeng apa cini Tripura san jagang itu apa ini mana? Nggak apa kun semua apa ke enggak sih mana sih? Apa jaga tahu neng railway fund fighting nih NGO project fund tamunai ONGC project fund fighting, jeng apa jaga no kun sembong yago ria, nggak jeng nak apa jaga soal kotor kalinya. Nggak apa যতদিন ত্রিপুরা जों मासाव जे যতন फाइबायदि जों आरो जबा खालायनानै बागै जों अ जागानो जों कोन समय राजानि आमाननि हयते ताबुक 1958 1910 सिम 1958 जरा जे ताबुक जागानारगै जागा तंमानि राजानि आमाल हयते जों अ जागानो ताबुक सरकारम फाइटिं जेसन फाइटिं जों आबनो कोन समय बंगयागो याफारिया खायसि बाय Tripura hawo Tripura dofane bubaga robai hak pusi jakha kesamtai kethang lai buma tabu peplai phairuk engai tongmani kaisa kethang yakumo khamting kamiwo tongoi tonglai mosom hodorni bisingtei tong kusong tonai Tripura sorok busuk tei bahaike ha sejegai tong abni kaisa kethang yakumunuk jakha nei salai tongka hasne pasu kurung lungai sinai lukuro tabo